wodi Allah tiga wodi mama Isa Traoré ado Sadio Sidi Lassana yani yere Jagiri TV aga Gambire ge timin ado Mamoudou Guindo jarum pay Traoré sabu duna il faut serrer angana duna anako ana golle sabu duna golle bani Traoré sabu Isa Traoré in fal Traoré ado baba Traoré wallahi men nyang parce que ganati renki Lassana nari TV ke no anna Gambire ke tim alhamdulillah ni Allah tigan ni mama Traoré TV hajari nyandi aga tokono Lassana Amadou Ba ga debe begen tokon tum lemune igo hore yakre isu ni kuni ni khanda adi sere bani Mamoudou Jagiri TV lenki le 19 mois l'an 2026 ici à Jagiri TV Isa Traoré jaru angana ti na jaru kinang ewa na kinang Isa Traoré nduguna murso di sandang ke murso anya foni Isa Traoré ke murso anya fo nyan kina Isa Traoré murso Jagiri TV atoko no jaw kitika pasana anti kan anti yagun Traoré Jagiri TV sabuna ni kundunya Isa Traoré so hamur so nyande Traoré Jagiri TV aterin kade hajari nyan Lassana Amadou Ba sabu duna sere ganari duna no ana gol nyam sabu inke ndalla debe ke gili l'an 2013 kharanga yer debe ke jagil no jagil ci lenki le 19 8e mois l'an 2026 mon soki jag garu ñaan bubu ato gala bir gal
jammu Jagiri TV. Jagiri TV. Aku nak mana? Jagiri TV. Ki morso atoko channel. Ngana Jagiri TV. Na channel ni timini. Isha Tarwar. Isha Tarwar imenyange nyande. Gili fana lenki fe. Tarwar. Sabu dunani kundu nyantan. Linki okai Jagiri TV. Ganari Jagiri TV baga masla. Yawana channel ni. Dunani kundu nyantande. Woni njaren hani gattini 80 c'est dogota so Saidi Sidira no Mamoudou Mbo. Donno aduna e saha aduna way kono cinéma ni ala kari dumade sona laamu jomiraɗo bonɗanɗa jomiraɗo subhanahu wa taala o tagi temedere junnaji nogas e annabi. Mamoudou Mbo ko baylo jontani Seydou Mbo bambar mum sehil mum jondaɗo gurnam aduna ala sana o kewre jeeɗo ko bitere ɗum